An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatun. Alhamdulillah. Jadi kalau kita suami kasih nafkah sama istri, sama anak itu dianggap sedekah oleh Allah. Jadi setiap pemberian kita, setiap lukmah, setiap suapan yang masuk itu dicatat ibadah, dicatat sedekah oleh Allah. Semoga diberikan rezeki yang barokah semua oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'il 'anis sa'ah qala ha ana ya Rasulullah qala fa idza du'iatil amanah fantadhiris sa'ah faqala kaifa idha'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawaddau faj'alna nasmahu ala arjulina fanada bi'ala sawtih wailun lil aqab minan nar marratain aw thalathan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasy syajari syajaratan la yaskutu waraquha wa innaha mithlul muslim fahaddithuni ma hi ووقع الناس في شجرة البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة اللهم صل على محمد. عن أنس قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل أما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة قال الله نعم اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر عن أبي واكد الليثي radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafar fa aqbala ithnani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah fajalasa biha wa amma al-akhar fajalasa khalfahum wa amma al-thalith fa adbara dahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafari thalatha amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa amma al-akhar fastahya Allah minhu wa amma al-akhar fa'arada Allah anhu. Ini yang kemarin dijelaskan di masjid itu oleh Habib Muhammad bin Umar Haddar yang menterjemah. Ada 3 kelompok orang
yang datang. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qa'ada alaihi salam ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi thumma qala ayu yawmin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi faqala alaysa yawman nahr qulna bala qala fa ayu shahrin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi faqala alaysa bi dzil hijjah qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahid al-ghaib fa inna syahida asa ay yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Masyaallah, ini Rasulullah SAW mengangkat derajat kemuliaan manusia akan darahnya yang mulia, hartanya yang mulia, kehormatannya yang mulia, seperti kemuliaan hari Dzulhijjah, seperti kemuliaan bulan Dzulhijjah, seperti kemuliaan kota suci Makkah. Dan itu harus disampaikan kata Rasulullah. Kalian yang mendengar, yang menyaksikan, nanti sampaikan kepada yang tidak hadir, yang tidak ikut bersama, agar mereka sama-sama memuliakan saudara-saudaranya, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, semuanya dimuliakan, menjaga kebersamaan begitu. Wallahu a'lam bishawab. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا ويسروا ولا وبشروا ولا tunaffiru. Nah, ini penting ya saya sampaikan. Ini yang sering disampaikan oleh Syekh Habib Hasan Baharun. Kalau kami itu belajar, ini yang sangat bagus kata beliau diterapkan di saat-saat sekarang ini. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jadi Anda dakwah itu, Anda menyampaikan sesuatu atau memanggil yang jauh untuk mendekat dan menjadi yang dekat lebih dekat lagi, dirangkul, beri mereka kemudahan, jangan dipersulit. Buat mereka itu bahagia, jangan buat mereka lari. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ini merupakan metode dakwah yang terbaik. Ini wajah Islam yang kata beliau harus sering ditampakkan. Gitu. Orang dipermudah dan juga orang dibuat bahagia. Cek masuk saan maksudnya begitu. Ya, cek mata akoan orang itu bahasanya beliau yang saat ini seakan-akan masih terus terngiang gitu ya, dalam telinga, dalam pikiran kami. Jadi nanti itu menyampaikan yassuru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jangan buat orang lari, jangan buat orang susah, buat orang mudah, buat orang itu bahagia. Ya Rasulullah Muhammad terus. Radhiyallahu anhu qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min asratis sa'ati ay yaqillal ilmu wa yadharul jahlu wa yadharuz zina wa takthurun nisa wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsinam ra'atan al-qayyimu al-wahid an ibnu Umar al-wahid ya. Al-wahid. Jadi ini mungkin bermanfaat, termasuk di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat kata Rasulullah itu. Ya ini ilmu diangkat, kebodohan sudah menyebar gitu kan. Khamar sudah menjadi minuman yang biasa. Kemudian perzinahan sudah mulai banyak terjadi di mana-mana. Masyaallah. Nauzubillah, muka-muka terselamat tinggi. Dan ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Kemudian juga ada di sini banyaknya perempuan melebihi jumlah laki-laki. Sehingga surah misalnya. Iya. Wayakil rijal dan sedikit
laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyim al-wahid. Sehingga ini digambarkan satu laki-laki itu sama dengan 50 penguin. Perbandingannya. Iya, pada zaman terjemahkan yang laki setong abini 50 orang. Yang akhir zaman atau tanda-tandanya kiamat? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Terkejauhan tanpa apa ya? Tanah pembian. Artinya makin dengan jumlah perempuan banyak. Kan ki. Enggak cuma perempuan pijat dawe kenapa kan ki. Kalau si laut tele-tele melo dan isal. Kena betul berkawaring. Terus Muhammad. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريا يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال على علمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه قال إرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبد العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج قال بيده حقدا فحرفها كأنه يريد القتل عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني أرضعتك أنت وهذه التي تزوجتها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد وكيل ففارقها كيف وقد أكيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بيني وأمية بني زيد وهي من أوائل المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئتك بخير ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بني ضربا شديدا فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنا قائم أطلقت نساء قال لا فقلت الله أكبر. Ini kan ilmu itu penting. Saya ibu sih bacakan ya deh. Maka sering sama guru kita bilang, jadi
Uqbah menikah dengan seorang perempuan, anaknya Abi Ihab bin Aziz. Kemudian ada seorang perempuan datang kepadanya, mengatakan, engkau nyosuen beun hamba di orang bini sebi kabin beun dia. Si kabin beun dia teretan satu susu. Inni ardhtuka anta wa hadhihi allati tazawwajtaha. Saya netei kamu ben den kok lambok nyosuen beun. Pas ring bini dia si kabin beun lambok engkau nyosuen dia. Pokoknya Uqbah. Darang mah kau tak tahu cuman benda senyosuen ring bini dia. Berarti ini kasih SOC berarti tak oning. Pada tak oning. Pas sampai terjadi perkawinan. Harus cerai lah gitu. Nah, setelah itu Uqbah ini pergi ke Rasulullah, farokiba ila Rasulullah sallallahu bil Madinah. Fas'alahu. Ding-ding nih. Sinya mana? Uqbah bin Haris. Rasulullah. Ding-ding. Entar ke Madinah. Fas'alahu, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, "Kaifa wa qad qil?" Beremu cai leka bola. Beremu nih. Saya nggak cerita boleh. Jadi bahasanya Rasulullah itu sangat singkat tapi luar biasa. Waqad qil. Kaifa waqad qil. Beremu cerita boleh. Apa rakaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairahu. Akhirnya apa? Dicerai, dia kawin dengan wanita lain. Artena. Memang orang yang satu susu itu tidak boleh dinikahi. Dan harus hati-hati. Kan kadang Maksudnya kalau punya anak itu sudah punya anak itu. Iya. Maksudnya anaknya itu ya apa itu? Konsekuensinya tetap harus cerai dan anaknya karena awal pernikahannya tidak diketahui kalau itu adalah saudari susunya gitu kan. Ya tidak apa-apa, anaknya tetap sah. Anak tetap sah. Nah, cuma biasanya ada dampaknya begitu. Karena setiap larangan yang di Islam itu ada konsekuensi ketika dilanggar. Nah ini bab itu ada pertanyaan dari teman kantor, kalau anak saudara tiri gitu, maksudnya seorang ibu cerai ya, atau meninggal bawa anak kawin, ini selaki dia anak ya, kan ya pas ibu di bapak ini kawin kan, ini saudara tiri, ini pernah terjadi kawin katanya. Ya apa? Kan dasar loh. Pernah terjadi kawin. Oh maksudnya setelah Ustaz, istilahnya difitnah itu Ustaz. Gampangannya udah iya mas. Engkau bentang binder pada nyambiana. Nah gitu. Di tangan anak bentang bindi si ada, pas tangan bentang bindi bindi si ada orang sampai akabin deh. Iya. Apa berpak kabin? Kalau secara darah kan tidak ada hubungan. Nggak ada. Ada apa ya saudara tiri kayak gitu? Nggak ada. Maksudnya saudara tiri tapi pada nyambiana, bukan. Iya. Bukan Jadi tidak apa kalau gitu. Pada iya, nyambiana. iya, jadi ini kan tidak ada ikatan sebenarnya dengan saudara itu. Oke. Gitu kan? Sombong. Tidak ada ikatan. Hanya pelantara bapaknya mengawinin ibunya. Nah, yang ada ikatan nikah antara anak dengan bapak itu. Kan ya kan? Oh, berarti kalau sama-sama bawa anak kawin tidak apa-apa. Ya. Karena ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ya sebenarnya hubungannya itu kepada bapak tiri itu. Kan bapak sambung ini istilahnya. Iya. Bapak sambung, ibu sambung gitu. Oke. Nah, ya jadi Kecuali hasil pernikahan ini punya anak lagi tidak boleh itu ya. Ya kan satu saudara loh. ya Kalian. Kira-kira pun dampaknya thank you Ustaz. Kurang saya thank you Ustaz, biarpun boleh secara hukum agama. Sampai dikucilkan, maksudnya harus keluar dari daerah sini, ukur kontrak di daerah yang agak jauh gitu. Iya kalau. Tapi kalau menyesal, ada Iya, hubungan apa? artinya ada kriteria orang-orang yang tidak boleh dinikahi itu kemarin kita sudah pernah kan ya belajar dan itu tidak termasuk di antaranya. Tidak termasuk. Kan tidak termasuk itu ya. Tidak termasuk. Tidak termasuk ya. Tonggelaan Ustaz, panrehan. Nah, Panehannya kan laki dengan saat situ aja.
Saya kan tuh bini setuju saya tenang, kan enggak apa-apa, cuma bahasanya orang itu kurang. Masyarakat gitu. Masyarakat Kayak ada yang dampak kurang positif, lumrah. negatif saya kata Ustaz. Oke. Cuma secara kan tidak ada masalah menikah Tidak secara ada agama. masalah, tidak ada masalah. Makanya sebenarnya adat itu ketika dibandingkan dengan syariat, maka syariat lebih Utama. Diutamakan. diutamakan. Kecuali memang syariat itu masih belum bisa diterapkan gitu kan. Kadang ada syariat itu yang menunggu waktu untuk bisa diterapkan karena melihat kondisi masyarakat. Contohnya seperti bagaimana proses Rasulullah dengan Al-Quran itu mengharamkan khamr. Kan ada tahapan itu, tak langsung haram gitu. Karena pada waktu itu khamr itu sudah betul-betul menjadi kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah. Jadi ada tahapan-tahapan. Iya, mari lanjut. An Abi Musa radhiyallahu an qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma akthar alaihi ghadiba thumma qala saluni amma syi'tum qala rajulun man abi qala abuka khudafatu faqama akharu faqala man abi ya Rasulullah qala abuka Salimun maula Syaibatah falamma ra'a Umar ma fi wajhi qala ya Rasulullah inna natuba ila Allah azza wa jalla. Masya Allah. Ini Rasulullah pernah istilahnya mengajak mereka orang-orang yang tidak istilahnya masih ragu sama Rasulullah, menanyakan sesuatu yang sulit gitu, sulit. Dan Rasulullah tidak menyukainya. Katanya gitu. Sampai Rasulullah ketika beliau ghadibah, tsumma qala saluni amma syi'tum. Ayo benar tanya apalah, jangan buanlah. Jadi mereka itu menanyakan sesuatu yang tidak layak, tak pantas maksudnya. Sama babinya Apolong, ya, orang-orang falamma aktsara alai, pertanyaan sudah ini juga Rasulullah kemudian ghadibah. Ghadibah ini artinya marah, duka. Kemudian bertanya, saluni amma syi'tum. Ayo tanya apa pun saya kafi. Jadi tantang sekali. Ayo tanya apa? Qala rajulun man abi. Siapa pak kau lihat Rasulullah? Jadi ngapain tanya aki gitu? Maksudnya dia kan ingin membuat Rasulullah marah gitu. Malah todus Rasulullah. Saluni. Rasulullah mengatakan, ayo siapa tang? Apa Sera? Rasulullah jawab, qala abuka Hudafa. Panman Hudafa. Aku akhir selain ngacung dia. Man abi ya Rasulullah? Abuka Salim maula Syaibah. Apaan ban Riyah? Budaknya Riyah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhi, Rasulullah ketika begitu kelihatan Umar nih wajah Rasulullah agak ini, qala ya Rasulullah inna natubu ila Allah azza wa jalla sabaran mustah sebuah taubat ke Allah begitu. Jadi Umar nih kepeka ketika wajah Rasulullah sudah mulai dipandang. Oh, berarti sudah Umar sudah Islam tadi ya? Iya. Artinya lah saya tanya boleh gitu kan. Ya sudah. Jadi Rasulullah nih luar biasa. Beliau nih walaupun dalam keadaan bagaimana tetap stabil gitu. Stabil. Dan ini pelajaran kepada kita santri, kepada kita murid, kalau melihat wajah guru kita gitu, yang kemudian mungkin nampak kurang enak, kita mesti peka. Ini kan ingin memojokkan Rasulullah. Paling nampian ki orang tak kenal, rombongan minyak. Dia tak kenal apa tanya. Apa boleh ciringan gitu kan tidak layak itu. Okay. Nah cuma Rasulullah kan memang difutuh oleh Allah, ilmu lauhi wal qalam, bahasa Burda. Ilmu Rasulullah itu ilmu lauhil mahfuz gitu, ilmunya Allah diberikan sama Rasulullah.
Itu ilmu kalam, ilmu yang hebat gitu. Warning deh Ustaz. Iki, makanya Rasulullah nikah langsung jawab, pan bener sampai sini. Tapi Sayyidina Umar ini maksudnya melang Rasulullah nih tadi. Ki, seboran. Jadi Rasulullah pada waktu itu artinya tidak layak ini, tidak layak. Ya, orang ingin menguji lah. Dan ini pelajaran. Jadi mohon kaulah sampean yang berdakwah, kaulah sampean yang ngajak orang, akan ada bertemu orang-orang yang akan menguji kita. Yang nanti kita dibuat terpojok gitu. Sampai olimpian yang merasa ada emas. Dibuat marah sampai ada buta atas halek kan saya itu kan. Oke. Nah, artinya kita mesti bersikap seperti Rasulullah. Yang sabar, kita minta kepada Allah butuh. Minta kepada Allah agar dibukakan ilmu dari Allah. Gitu. Insyaallah luar biasa dari barakat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ankum. Qala an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufham anhu wa idza ata'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal 'abdul mamluk idza adda haqqallahi wa aqama walihi wa rajulun kanat indahu amatun yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'ahu Bilal fa dhanna annahu lam yusmi' nisa fa wa'adahunna wa amarahunna bis sadaqah fa ja'alatil mar'atu tulkil qurta wal khatam wal Bilal ya'khudhu fi tarafi thawbi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah ala yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwal minka lima ra'aitu min hirsik alal hadis. Insyaallah luar biasa. Paling sumber manusia as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Mereka toreh sarang-sarang maca la ilaha illallah karena Rasulullah atabu orang yang paling bahagia kelak dengan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat mereka yang baca la ilaha illallah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus dan dengan jiwa yang tenang. Aneka Rasulullah sampai ngaca kotaknya kajir gitu. Ada pertanyaan sehebat. Jadi tarikh amal lagi kalau dengan jenengan insyaallah moga-moga besok mendapatkan kemuliaan bahkan menjadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW bi barakati la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka haditsan katsiran ansa qala ubsut rida'ak fabasattuhu fagharafa biyadihi thumma qala dummahu fadammatuhu fama nasitu syai'an ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, Abu Hurairah beri ilmu luar biasa barokah Nabi Muhammad SAW. Biasanya Abu Hurairah sekut lupa oleh ilmu lupa. Matur ke Rasulullah. Gula lupaan gusti. Nak gula bimbian gua mai boleh. Si ngarepot. Ya, masyaallah. Ani kabinya ulama-ulama nikah tapang kiwi Rasulullah pas minta ingat nikah. Akhirnya apa? Buka kan kalau sudah mana? Pas saya Borbo pas mereka kan masuk Rasulullah. Mari kita tak perlu lupa Rasulullah. Hebat. Wa anhu radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ain fa amma ahaduhuma fa basattuhu wa amma al-akhar fa law basattuhu fa quti'a hadzal bul'um. An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada' intasitin nas
فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فنام فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقوا بقية ليلتها ويومها فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوحينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب أو قال تسجى بثوبه فلما موسى فقال الحذر نبي هدر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخدر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال خضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. Masya Allah Muhammad. Di Nabi Musa nika Nabi Khidir, nah nika kan mulcin nika gambaran bagaimana Allah memberikan gambaran yang begitu indah, begitu santai tapi sangat hebat gitu. Di Nabi Musa singa kok paling alim betul keluar. Kata pangki kalau Nabi Khidir. Para paning perahu nengalih burung pipit ki usfur pas nginom kata se mari kenika mari nginom yang ka paruhnya cocoknya ka beri setetes air pas Nabi Khidir ngoca ay Musa mana qasa ilmi wa ilmuk min ilmillahi illa ka naqrati hadzal usfur fil bahr tidak mengurangi engkau sendi ilmu baan sendi ilmu dia ka ilmu Allah ya enggak pernah seekor burung pipit yang minum dari lautan kemudian ada setetes di sisa paruhnya itu seperti itulah ya ketinggalan ilmu Allah tak kurang kecil kecuali sekecil itu bisa dibayangkan mangkan cek ngajaan better Musa merasa gawat itu sangat alim pak bersih ahliman bigula yo anak apa maksudnya karena Musa ini kejadian can Kiai Mustafa can guru gaul nah Musa ini jangankan Nabi Musa hadda mana kan Yusha nih kan Nabi Yusha satu orang nyamin sandal nih kan Nabi tidak ada Nabi yang Nabi Musa hadda mana kan Nabi dibantu Nabi Harun jadi saya nyambi sandal saya nyambi kelak kan Yusha namanya itu Nabi Yusuf. Oh, tidak ikutnya 25. Tidak termasuk Rasul. Keng Harun pembantunya juga. Masuk. Jadi diliputi hampir Bani Israel. Makanya Nabi Musa itu pantas ketika itu berbeda sehebatan bingkoi. Karena emang hebat. Akhirnya Nabi Khidir diberikan fragmen, gambaran, misal ya ilmu buanengan. Setetes air yang ada di paruhnya seekor burung pipit.
dengan gambaran lautan yang begitu luas ilmunya Allah. Fa'amadal Khidir ila Allahi min al-halwahi safina fanaza'u faqala Musa qaumun hamaluna bighairi naulin amadta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahla. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala tu'akhidni ma nasitu wa la turhikni min amri yusra fa kanatil ula min Musa nisyana fantalaqa fa idza gulamun yal'abu ma'al ghilman fa akhadha al-Khidir bi ra'sihi min al-aghla faktala ra'sahu bi yadihi fa qala Musa aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra fantalaqa hatta idza ataya ahla quraisy ahlaha fa abaw ayyudayfuna fa wajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa aqama qala Khidir bi yadihi fa aqamahu fa qala lahu Musa law syi'ta lattaqita alaihi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu Musa law wadidna law sabara hatta yuqassa alaina min amrihima. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah mal qital fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaba wa yuqatilu hamiyah fa qala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala baina ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qirabil Madinah wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu famarra binafarin minal yahud faqala ba'duhum li ba'din saluhu 'anil ruh faqala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu faqala ba'duhum lanas'alannahu faqala rajulun minhum faqala ya Abul Qasim marruh fasakata faqultu innahu yuha ilaihi fakumtu falamman jala anhu qala wa yas'alunaka 'anil ruh qul rufin min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Mu'adun radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rahli faqala ya Mu'ad ibn Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik qala ya Mu'ad qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramakullah ala an-nar. Qala Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas wa yastabshiruna qala idza yattakilu wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuman. An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu al-Miqdad ay yas'al al-Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu faqala fihi al-wudu. Allah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qama fil masjid faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhilla faqala Rasulullah yuhillu ahlul Madinah min Dzil Hulaifa wa yuhillu ahlus Syam min al-Juhfa wa yuhillu ahlun Najd min Qarnin. Qala Ibnu Umar wa yaz'umuna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam wa kana Ibnu Umar yaqul lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim faqala la yalbasul qamis wala al-imamah wala as-sarawil wala al-burnus wala thawban massahu al-warthu aw ar-raghfar fa illam yajid an-na'lain falyalbath al-kuffain wal yaqta'huma hatta yakuna tahta al-ka'bayn. Wallahu a'lam.